नमस्कार जय जगन्नाथ चलन जाना एक गुरुत्वपूर्ण एजुकेशन खबर ओसेपा तरफ देखु आपणकर स्पेशल टीचर निजुक्ति आसी जाइए तो आपण मानकर देखु लेटर नंबर 11,448 27/10/2025 लेटर है आपणकर अनन्या दास स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ठारू टू एडिशनल स्कूल मास एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो थे आपंकर सब्जेक्ट रही देखु 1502 पोस्ट आपंकर स्पेशल टीचर निजुक्ति होगापाई देखु आपंकर रेफरेंस लेटर सहित सार इनवाइटिंग रेफरेंस टू सब्जेक्ट सीटेड एबव आई एम टू सेंड हियर विथ दी प्रपोजल क्रिएशन ऑफ 1520 पोस्ट स्पेशल एजुकेशन टीचर अप्रूव्ड हाई लेवल मीटिंग अंडर chairmanship of Chief Minister Odisha recruitment during 25-26 level VA elementary cadre for the approval government level तो आपनकर गवर्नमेंट लेवल रे लेवल VA पोस्टिंग पाई आपनकर स्पेशल टीचर एजुकेशन रो आपनकर 1520 पोस्ट फिलअप होगा जाउची एथिपाई देखतु आपनकर विभिन्न प्रकार क्राइटेरिया बयस एवं केते पोस्ट को जिल्ला रे बाहरिची संपूर्ण विवरणी चलंतु आमे देखिबा आपण मैंने जदि लाइक कमेंट शेयर करना एवं ही आपण मैंने आम चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करूँ गुरुत्वपूर्ण एजुकेशन खबर गुड़िक आग पाइबापी तेणु आपणकर 3 वर्ष देखु आपणकर 1520-2025-26 से भाई आपणकर 27-28 1519 पोस्ट आपणकर स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रुटमेंट करा चलते आम जाना गाइडलाइन गुड़िक कौन रही स्पेशल टीचर एजुकेशन निजुक्ति गाइडलाइन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखु तो आपणकर देखु दुई प्रकार कैटेगरी रोचे तो कैटेगरी 1 रे आपणकर +2 स्पेशल जो माने करथिबे आपणकर सिटी 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अप्रूव बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल इंडिया RCI तरफ जो माने एंगेज होते और से ओडिया रे 10वीं जाए पढ़ी एवं +2 इक्विवेलेंट स्पेशल एजुकेशन 50% मार्क रखिथे आपणकर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा से माने पाठ पढ़ी थे से भाई कैटेगरी 2 पाई आपणकर देखु कैंडिडेट हाविंग बीड इन स्पेशल एजुकेशन जो माने बीडी करथिबे स्पेशल एजुकेशन रे तो आपण मानकर से माने ग्रेजुएशन रे 50% एवं बीडी स्पेशल एजुकेशन करथिबे एवं ओडिया 10वीं जाए आपणकर पढ़ी से भाई कैटेगरी 1 पाई आपणकर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट देखु कौन करेंगे ऑनलाइन रे आपण एप्लिकेशन देवा पूर्व अथॉरिटी वेरिफिकेशन करेंगे तो आपणकर स्कान कॉपी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आर एजुकेशन क्वालिफिकेशन HSC +2 ग्रेजुएशन आपणकर ओरिजिनल मार्कशीट गुड़िक स्कानिंग करेंगे +2 10वीं एवं आपणकर ग्रेजुएशन जोड़ी थी से भाई देखु डिप्लोमा एवं बीडी स्पेशल एजुकेशन दरकार सर्टिफिकेट और RCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जहाँकि NCT अप्रूवाल निहांती मैंडेटरी आवश्यक तो एक्सप्लेनेशन रे देखु आपणकर कौन रही +2 सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट काउंसिलिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन दरकार तापर आपणकर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन कंडक्ट जोटा होती आपणकर एफिलिएटेड UGC होती से भाई स्पेशल बीडी गुड़िक आपणकर RCI कंसीडर करथिबो से भाई कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ RCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से भाई कैंडिडेट मानकर मार्कशीट ग्रेड पॉइंट सब गुड़िक आपणकर एग्जामिनेशन इक्विवेलेंस होगा आवश्यक से भाई देखते आपणकर जो मैंने कंपार्टमेंटाल रे पास फेल होते से फेल मार्क गुड़िक छाड़ी आपणकर पास मार्क गुड़िक एडेड करा एवं आपणकर परसेंटेज गुड़िक इफेक्टिवली हेबो से भाई आपणकर देखु बयस मिनिमम बयस 18 वर्ष एवं सर्वाधिक 42 वर्ष से भाई आपण मानकर देखु जो आपणकर रिलैक्सेशन अच्छी SC ST वुमेन 5 वर्ष रिलैक्सेशन हो पार से भाई देखु आपणकर जो माने फिजिकल हैंडिकैप्ड जो मानकर 40% थी से माने आपणकर देखु डिसेबिलिटी 10 वर्ष रिलैक्सेशन करा जिवो एवं रिजर्वेशन कैटेगरी आपणकर 1965 अनुसार फैसिलिटी दि जाव से भाई रिन्यूमरेशन देखु बेसिक आपणकर 23,600 रहिबो DA 58% हाउस रेंट 4% रहिबो एवं आपणकर टोटाल दरमा आपणकर 38,232 टंका रहिबो मोड ऑफ एप्लिकेशन देखु आपणकर ऑनलाइन मोड CBT कंप्यूटर एग्जामिनेशन करा जिवो जहाँ फल आपणकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे CBT परीक्षा देवे
ମାର୍କ ବେସିସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେଇଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଲେଭେଲ୍ ବା ଡିପ୍ଲୋମା ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ 22ଟି, ସେଇଭଳି ବିଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ 23ଟି, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ 35ଟି, ବିଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ 35, ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ସ୍ପେଶାଲ ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 26ଟି, ସେଇଭଳି ବିଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 26ଟି, ସେଇଭଳି ଭଦ୍ରକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 23ଟି, ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ 31, ସେଇଭଳି ବୌଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି, କଟକ ପାଇଁ 37, ଦେଓଗଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 8ଟି, ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ 23ଟି, ବିଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ 22ଟି, ଗଜପତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 13ଟି, ସେଇଭଳି ବିଡ଼ି ପାଇଁ 14ଟି, ସେଇଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 49ଟି, ସେଇଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର ରହିଛି 19ଟି, ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ପାଇଁ 25ଟି, ସେଇଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ 10ଟି, କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 30ଟି, ବିଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ 29ଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ 25ଟି, ବିଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 26ଟି, କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା 33ଟି ଏବଂ ବିଡ଼ି ପାଇଁ 32ଟି, କୋରାପୁଟ 29 ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ 19, ସେଇଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 26ଟି, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ 33ଟି ଏବଂ ବିଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ 32ଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ 22ଟି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 29ଟି, ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ 19ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ 58ଟି, ସେଇଭଳି ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ 25, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ 17, ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ 13, ପୁରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 31ଟି, ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 24ଟି, ସମ୍ବଲପୁର 23, ସୋନପୁର 15, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 17, ଏଇଭଳି 25-26 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇଭଳି ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1520 ପୋଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 1520 ପୋଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର 50% ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ 1 ଡିପ୍ଲୋମା ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ସେଇଭଳି 50% ହେଉଛି 760 ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ କାଟାଗୋରୀ 1, 2 ପାଇଁ 50% ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଭଳି 50% ଡିଭାଇଡେଡ଼ ଇଣ୍ଟୁ 4 ବୋର୍ଡ଼ କାଟାଗୋରିଜ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଟର୍ମସ୍ କୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ VI, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର HI, ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସାବିଲିଟି ଏବଂ SSLD, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟିଜିମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେରିବ୍ରାଲ ପାଲସି ଏବଂ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ CBT ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ examination will contain 60 numbers of MCQ question weightage 2 marks each। ତ ଆପଣ 2 ମାର୍କିଆ 60ଟି ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 120 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏବଂ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ 1ରେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ 50 ମାର୍କ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପେଡାଗୋଜି ସେଇଭଳି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କର 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର, ସେଇଭଳି ଡିସାବିଲିଟି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆପଣଙ୍କର 50 ମାର୍କର 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 120 ମାର୍କସ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବମିଟ୍ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପବ୍ଲିଶ କରାଯିବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ସେଇଭଳି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କାଟାଗୋରୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରିନ୍ୟୁମରେସନ୍ କଥା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବେସିକ୍ DA ଆପଣଙ୍କର 38,232 ପାଇବେ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିଛନ୍ତି 1520 ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ପୋଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ 25-26। ସେଭଳି 25-26ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେବୁଲ୍ VA ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ 3 ମାସର ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଏଜୁକେସନ୍ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।